So guys, panoorin natin kung paano patakbuhin yung pamato dito guys. Tingnan nyo kung saan papadaanin. Grabe naman, napakatindi. Tingnan nyo guys ha, kung paano patakbuhin yung pamato. Papalusutin yan dyan sa gis sa kasamede. Grabe oh, tingnan nyo yung pamato, ang lupit. Parang inuutusan yung paano yung pamato. Grabe naman yung manira. Napakatindi. Magaling pala to si Nonoy Bacolod. Oh. Grabe, tindi manira. Idol. Ubos. Ubos pati pang tubos si sports game.